نحن بين كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أكرم الله سبحانه وتعالى. Kita dekat dari Rasulullah yang mulia, yang dermawan, dan kita dekat dengan Tuhan Rasulullah yang lebih maha dermawan. كريم رسول الله والله أكرم وهل فقير بين كريمين يحرم. Ada seorang syair yang mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, suka memberi, dan Allah jauh lebih dermawan, Tuhan kita semua. Maka apa ada orang kalau dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan Allah, dia akan terhalang untuk mendapatkan keagungan dan keindahan. Allah karim, Allah Rasulullah karim, Allah akram, sirah mubalah, sirah afdal, baliyah. Rasulullah karim, karim maknanya dermawan, suka berderma, suka memberi, dan Allah lebih dan paling maha derma. Nabi sallallahu alaihi wasallam akram ashabahu wa ashabuhu ukrimu bi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam wa akramahum an-nabi bil jannah. Banyak para sahabat yang telah diberi kenikmatan dan dimuliakan oleh Rasulullah dengan bisa memandang dan melihat wajah Rasulullah, dan dengan berkat itu akhirnya mereka mendapatkan surga. Di ghazwat Badr kana Nabi jama'a as-sahaba wa yurshidhum wa yu'tihim tawsiyah wa yaqul lahum wallahi la yuqatiluhum al-yawm rajulun minkum yuridu Allah wa ad-dar al-akhirah illa adkhalahu Allah al-jannah. Kana sahabi ismuhu Umair bin Humam ya'kul tamarat fasami'a an-nabi yaqul hadha. Dulu ketika perang Badar, suatu saat Rasulullah menyusun, membariskan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah tidak ada dari kalian saat ini yang ikut berperang untuk membela agama Allah bersama denganku. Dia hanya menghendaki, menginginkan dari Allah, kecuali pasti dia masuk surga. Akhirnya ada salah seorang sahabat bernama Umair, dia sedang makan kurma, mendengar kata Rasulullah ini, akhirnya dia berhenti makan. Karena Rasulullah yugid himam as-sahabah. Rasulullah membangunkan semangat para sahabat yang saat itu semangatnya sedang tertidur. Ajaran-ajaran yang ditinggalkan Rasulullah sampai saat ini masih tetap dan akan terus membangunkan semangat kita yang telah lama tertidur untuk mendekat kepada Allah. لما سمع الجنة وهو يأكل التمرات في عمير يأكل التمرات سمع الجنة وقف رسول الله يشتغل أعيد عليه ما تقول وليش رسول الله. Sahabat Umar yang saat itu dia sedang makan kurma, kemudian mendengarkan dari Rasulullah cerita dan janji tentang surga, dia berhenti makan kurma. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, mohon maaf, apa yang engkau katakan? Mohon ulangi kepada saya, ulangi untuk saya. فعاد عليه القول وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يقاتلهم اليوم ولا يقاتل المشركين اليوم رجل منكم من المسلمين يريد الله والدار الآخرة تصحيح المقاصد إلا أدخله الله الجنة. هذا سيدنا عمر الجنة. شوف مثل ما نقول لك أن الرجال سواء الجنة حقيقة تدخل الجنة جنة يا عمر. بخن سيدنا عمر. قال له النبي عجيب ما حملك على قولك بخن يا عمر؟ قال أرجو أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال أنت من أهلها يا عمر. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأعطاه الجنة. فالنبي أعطاه الله التصريف في الجنة. Akhirnya Rasulullah mengulangi perkataan beliau. Rasulullah mengatakan, demi Allah tidak ada di antara kalian para sahabatku yang berperang membela agama Rasulullah, membela agama Allah, dia hanya menghendaki Allah dan surga, kecuali pasti dia akan mendapatkan surga. Akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, surga. Dia gak kuat mendengar kata-kata surga, hatinya tergerak, gak kuat untuk gak bisa tahan. Akhirnya dia mengatakan bakhin. Ini adalah kata-kata bahwa dia sangat semangat. Akhirnya Rasul mengatakan, kenapa kamu seperti ini? Apa yang membuatmu seperti ini? Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya ingin mendapatkan surga. Akhirnya Rasulullah langsung menjawab, kamu ahli surga. Rasulullah diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kewenangan untuk memberikan surga kepada siapa yang beliau mau. الله ملك النبي الجنة حقه صلى الله عليه وسلم بل الأرض كلها صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ جعلت لي الأرض مسجدا يعني كلها الأرض تبعه صلى الله عليه وسلم
جعلت لي الأرض مسجدا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذه الأرض. والجنة أعطاه الله الجنة، ملكه الله الجنة، لأن الله يأذن للنبي بالتصريف في النعيم بالجنة، يتصرف في نعيم الجنة كما يشاء صلى الله عليه وسلم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kewenangan oleh Allah, kewenangan mutlak untuk ngatur semaunya surga. Beliau boleh tasrif, boleh mengatur semaunya surga dan boleh memberikannya kepada yang beliau mau. Bahkan bukan cuma surga, bumi seisinya, seluruh bumi ini telah jelas disebutkan dalam hadis. Rasulullah mengatakan ju'alat liyal ardu masjidah. Seluruh bumi ini diberikan oleh Allah kepadaku sebagai masjid. Makanya kita umat Islam boleh sholat dimanapun. Kata-katanya ju'ilat li. Bumi ini dijadikan, diberikan padaku sebagai masjid. Berarti bumi seisinya punya Rasulullah, surga punya Rasulullah. الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم في الرد عن أنفسهم، رد على الكفار على أنفسهم، يردونهم بأنفسهم على الكفار. قال سيدنا نوح يا قوم ليس بي سفاهة. قال سيدنا نوح قال يا قوم ليس بي سفاهة، لكن الله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وما أنت بشاعر ولا بكاهن. الله يتولى الرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Para nabi, para orang-orang soleh itu biasanya kalau ada yang mencaci, ada yang mencela, mereka akan membela diri mereka demi Allah karena kepentingan kemaslahatan dakwah. Tapi kalau Rasulullah ketika ada orang yang mencaci, memaki, menjelekkan, merendahkan beliau, Allah langsung dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah yang membela. Ma anta bisyair, kamu bukan penyair, kamu bukan orang gila, kamu Allah banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang isinya hanya membela Rasulullah. Yang membela bukan Nabi, Allah. Ya Sayyidina Uqasyah bin Mahsan bin Ghazwa, ya Rasulullah Allah Allah an akuna min al-jannah wa anta min ahli sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uqasyah meminta kepada Rasulullah untuk bisa menjadi penduduk dan ahli surga yang masuk surga paling awal tanpa hisab. Rasulullah langsung jawab, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, masuk surga paling pertama tanpa hisab. Rasulullah yang memberi. Dan antum التصريف antum mafatih al-jannah huwa yuwazzi' yu'ti man yasha توزيع خذ جاء رجل بعد سيدنا عكاشة يا رسول الله يا سبقك بها عكاشة ادخل الجنة. هذا في بشارة على أنه يدخل الجنة بس الذي يسبقك عكاشة بن محصن. Jadi Rasulullah dari sini kita bisa tahu Rasulullah itu bisa punya kewenangan semau dan seenak beliau untuk memberikan surga. Orang yang ingin dikasih surga dapat surga. Uqasyah ingin surga paling awal tanpa hisab diberi langsung oleh Rasulullah. Setelah Uqasyah bilang seperti itu, ada sahabat lain yang bilang, ya Rasulullah, saya juga ingin surga paling awal tanpa hisab. Katanya Rasulullah, sabaqaka biha Uqasyah, Uqasyah yang akan mendahuluimu. Maknanya kamu juga masuk surga, kamu juga saya beri surga, tapi Uqasyah yang lebih dulu, kamu telat mintanya. Rasulullah bisa seenaknya. Allah tazkir al-kaum, sakhar Allah al-kaum kama yasha, kama turid. Tashbih ma'a tafadhal. Bahkan Allah memberikan kewenangan kepada Rasulullah untuk mengatur seluruh alam semesta semau beliau. Apa yang beliau inginkan, Rasulullah ingin seperti apa dunia ini, Allah memberikan kewenangan, terserah Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah. Ja'a rajul bi walad lahu yatala'atham fi al-kalam. Walad sabi bas ma ya'raf yatakallam. يتلعثم مسكين. فجاء واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله ابني هذا والله ابني انسان مسكين ما يتكلم سواء. فالنبي فتح مكة تكلم وصار الولد يمتد لغة فصحى. Ada seorang anak kecil, suatu saat pernah ada seorang anak kecil yang lidahnya ini agak cacat, gak bisa ngomong dengan benar. Kalau ngomong sulit, akhirnya mereka orang tuanya membawa anak ini kepada Rasulullah, mengadu masalah ini pada Rasulullah. Rasulullah hanya menjawab, buka mulutmu. Akhirnya Rasulullah memindahkan ludah mulia beliau ke dalam mulut anak ini. Rasulullah meludah air ludah mulia anak ini masuk ke dalam mulut anak ini. Akhirnya anak ini bisa menjadi anak yang bahasanya, yang lisannya paling fasih. Di Ghazwat al-Khandaq كان الصحابة عددهم أكثر من 1000
وكان ما عندهم حين ماء، عندهم قصر صغير فيه ماء، هذا الماء مليء فيه واحد. يا رسول الله نحن عطشانين نريد ماء، عطشان نريد ماء، ما في ماء. قال ما في معكم؟ قالوا هذا يا رسول الله حتى الماء. قال الراوي الصحابي ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في إناء هذه الماء، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه مثل العين يفور، والماء من بين أصابعي نابعا والجيش أضحى شارب غيانه. Perang Khandaq, jumlah sahabat saat itu lebih dari 1000. Mereka nggak punya air, ada air di satu wadah kecil. Air ini untuk satu orang saja nggak mungkin cukup. Akhirnya para sahabat kehausan, mereka mengadu pada Rasulullah. Rasulullah memasukkan tangan mulia beliau ke dalam wadah yang isinya air yang hanya untuk satu orang saja nggak cukup. Akhirnya keluar dari di antara jari-jari beliau air suci mulia. Akhirnya air ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang yang jumlahnya lebih dari 1000. جاءه بعض الصحابة في غزوة بدر، غزوة بدر عدد الصحابة 313، السيوف 7 سيوف، والكفار عددهم 1000 ومعهم سيوف بعدد الرز كثير، ومعهم سلاح ومعهم، لكن الصحابة معهم 7 سيوف، وسيف واحد انقطع انكسر في غزوة بدر، فجاء صاحبه يا رسول الله سيفي انكسر، ما في سيف، من أين السيف؟ ماشي سيوف، فرأى عصا صلى الله عليه وسلم فأخذ العصا قال خذ هذا وقاتل به، فأخذه الصحابي بيده، ناولها النبي هذا، فلما أخذه بيده استحال هذا العود سيفا صيدا تحول إلى سيف. Dalam perang Badar jumlah sahabat hanya 313, pedang yang mereka bawa hanya 7. Maknanya lebih dari 300 gak bawa pedang. Musuh mereka jumlahnya lebih dari 1000 dan semuanya membawa senjata lengkap, sangat banyak. Senjata para sahabat gak sampai 7, cuma 7, satu patah. Akhirnya sahabat yang bawa pedang, salah satu dari 7 orang yang bawa pedang yang pedangnya patah, dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah saya hanya punya senjata ini, patah juga. Akhirnya Rasulullah ngambil kayu ini diberikan pada sahabat, kamu perang pakai ini. Kayu diambil oleh sahabat ini, kayu dibawa, kayu langsung berubah jadi pedang. Pedang terbuat dari kayu, kayu bisa jadi pedang. Diberkat Rasulullah. نام سيدنا النبي في ظل سيدنا علي من شدة تعبه، سيدنا علي لم يصلي العصر بعد، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في رجل سيدنا علي وأذن المغرب وسيدنا علي لم يصلي العصر. كيف هذا؟ ما صلى العصر سيدنا علي، النبي نام في رجله، دخل قربت الشمس، خرج وقت العصر سيدنا علي لم يصلي، النبي في رجله، هو ما يقدر يصل كب فلان، حرام، يحرم إيقاظ النبي من النوم، حرام إيقاظ الأنبياء من النوم يا حرام، لأن النوم قد يوحى إليه فيحرم قطع الوحي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما قام، فلما قام وجد المغرب غربت الشمس، هذه صليت العصر انت يا رسول الله؟ ما صليت العصر، لين عندما تيقظني صلى اللهم رد له الشمس يا الله، فرجعت الشمس، رجعت من الغروب، رجعت فقام سيدنا علي وصلى العصر ثم رجعت. هذا تسخير الله، الكون كله وما فيه مطيع لحبيبه صلى الله عليه وسلم. Pernah dalam suatu saat dalam suatu perjalanan Rasulullah tidur, beliau beristirahat di pangkuan kaki Sayyidina Ali, beliau menjadikan kaki Sayyidina Ali sebagai bantal. Akhirnya ketika Rasulullah tidur, kalau Sayyidina Ali belum sholat asar, maghrib sudah hampir, waktu asar hampir habis, tapi Sayyidina Ali tidak berani membangunkan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa membangunkan seorang Nabi dari tidur hukumnya haram. Kenapa? Karena Nabi kalau tidur bisa saja dia sedang mendapatkan wahyu. Kalau beliau sedang mendapatkan wahyu kok dibangunkan, berarti Sayyidina Ali menghalangi turunnya wahyu. Makanya beliau tidak berani membangunkan Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah bangun,
Maghrib sudah datang, asar sudah habis. Rasulullah bertanya, Ali kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah, saya gak berani membangunkanmu karena tahu hukum ini gak baik, ini haram. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya, Allahumma rudda bisyams, ya Allah kembalikan untuk Ali matahari. Matahari yang sudah terbenam ke barat, ya Allah kembalikan lagi ke timur agar Ali bisa sholat. Semua sahabat menyaksikan matahari bisa mengikuti perintahnya Rasulullah. النبي صلى الله عليه وسلم أتى كثير مشركين أخذ حكم من التراب يد جريء هذا حكم من التراب شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وما بقي أحد من المشركين إلا ودخل في عينه حصى كلهم ربع السيوف ربع السلاح كم عددهم؟ كيف وصل الحصى إلى عيونهم؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صلى الله عليه وسلم. وقال هذه اليد الشريفة رمت، لكن في الحقيقة الله الذي أذن بوصول التراب. إذن هذا القالب في حضرته صلى الله عليه وسلم قالب عظيم، قالب معظم، قالب محبوب عند الله سبحانه وتعالى. لأن كل شيء في الوجود يطيعه صلى الله عليه وسلم. Pernah dalam salah satu peperangan, jumlah musuh sangat banyak. Rasulullah mengambil segenggam pasir, hanya segenggam tangan pasir yang jumlahnya sangat sedikit. Rasulullah kemudian menaburkan pasir ini ke arah depan sambil mengucapkan syahadil wujuh, syahadil wujuh, syahadil wujuh. Setelah Rasulullah melakukan itu, tidak satu pun dari musuh orang Islam, dari orang-orang kafir, kecuali mata mereka kelilipan, nggak bisa melihat. Ternyata pasir yang digenggam Rasulullah walaupun hanya segenggam, dengan berkat tangan mulia Rasulullah lebih hebat dari gas air mata kanjuruhan. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أوذي صدق في حفرة، صدق في حفرة تنجد النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فكسرت تباعيته، أسنان أربعة من الجبل كسرت، وأدخل المغفر حديد في وجنتها، شق جبينه، خرج الدم وهو يمسح الدم، يقول لا يفلح قوم من خطب وجه نبيهم بالدم. اللهم اهد قومي، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ما دعا عليهم، ما قال اللهم اهدكم، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. رحمه صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. وكان يمسح الدم صلى الله عليه وسلم، خاف ان يقع الدم عن الارض من رسول الله، قال اخاف ان الله يعذبهم، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. وكسرت تباعيته ودخل الموت في وجنته، فجاء رجل من الصحابه ينزع المرفق، حتى نزعه باسنانه هذا الصحابي، خرج المرفق من رسول الله فخرج سنه، خرج سن الصحابي، فصار ما في ضرس، صار هذا الصحابي فمه من اجمل، صار فمه جميلا لانه كان في طاعه الله وفي طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pernah dalam perang Uhud Rasulullah tersakiti, Rasulullah dilukai, Rasulullah dihinakan oleh orang-orang kafir. Rasulullah giginya sampai beberapa tanggal dan tumbang. Rasulullah bahkan sampai besi, ada besi yang masuk tembus ke pipi Rasulullah. Bahkan dahi Rasulullah berdarah-darah sampai mengalir ke wajah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menghapus darah yang mengalir di wajah beliau sambil mengatakan la yaflihul qaumun. Saya takut gak akan mendapatkan keberuntungan orang yang telah mewarnai wajah Nabi mereka dengan merahnya darah. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah untuk kaumku yang telah menyakiti, telah melukai, telah membuatku berdarah. Berikan hidayah pada mereka karena mereka belum tahu mana yang benar. Rasulullah mendoakan orang yang melukai mereka rahmat, apalagi kita yang mencintai beliau. لا يضع يده في جديد إلا كفره الله.
ولا يضع يده في مريض إلا شفاه الله صلى الله عليه وسلم. Sambungan yang tadi sebentar. Bahkan akhirnya ketika besi masuk ke dalam pipi Rasulullah, ada salah satu sahabat yang ingin mengambil dan melepas besi yang terlanjur menancap di pipi Rasulullah karena sulit untuk diambil. Akhirnya diambil dengan cara digigit oleh seorang sahabat, tapi ternyata besi ini menancap terlalu kuat, malah giginya sahabat yang tanggal, yang lepas. Tapi gigi yang lepas dari sahabat demi membela Rasulullah tidak menjadikan orang ini terlihat ompong, tapi gigi yang lepas tapi demi membela Rasulullah, akhirnya orang ini giginya lepas tapi malah terlihat tampan. سيدنا أبو هريرة أهل الصفة ما عندهم أهل، يعني يصير المسجد يستعدون للحرب والجهاد العلم. سيدنا أبو هريرة جاء جائع، فأتى عند النبي ما في طعام، فأتوا إليه بلبن، واللبن هذا لبيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب وادعو أهل الصفة كلهم. أهل الصفة إذا قلوا يدع عددهم 70، وإذا كثروا يصلون إلى 300. فدعا أهل الصفة كلهم سيدنا أبو هريرة بهذا اللبن الجديد، ثم قال لهم النبي أدخلهم على 10، فدخلهم كلهم وشربوا كلهم من هذا الإناء. Pernah suatu saat ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, ini santri yang mondok di tempatnya Rasulullah, disebut ahli sufah. Dia nggak punya keluarga, nggak punya harta, nggak punya bekal. Setiap hari hanya menuntut ilmu, untuk makan saja sulit, sering kelaparan sampai pingsan. Suatu saat ketika dia sedang sangat lapar, dia nggak tahu harus makan apa. Ternyata ada orang memberi Rasulullah segelas susu. Akhirnya Rasulullah saat itu ada Abu Hurairah ingin minum susu ini agar untuk memenuhi kebutuhan perutnya yang saat itu sedang sangat kelaparan. Dia sudah lemas, letih, tak berdaya, tapi ternyata Rasulullah nggak memberi pada Abu Hurairah. Rasulullah malah bilang, Abu Hurairah, panggil semua ahli sufah, panggil semua santriku. Kalau disebut ahli sufah, kalau mereka kumpul cuma sedikit 70, kalau kumpul semua bisa jadi 300. Segelas susu untuk orang 300. Abu Hurairah mikir, karena nanti dapat apa? Saya sudah lapar. Tapi kata Rasulullah, masuk ke rumah 10-10, masuk 10, minum semuanya. Setelah itu panggil lagi 10 lagi, minum lagi, panggil lagi 10 lagi, minum lagi, sampai semuanya minum, air ternyata masih tak berkurang. فلما شربوا كلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ما بقي؟ قال أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب، قال اشرب أنت يا رسول الله، اشرب. فشرب سيدنا أبو هريرة حتى شرب. قال اشرب، فشرب حتى شرب. قال له النبي اشرب، قال يكفي يا رسول الله، والله لو شربته لخرج اللبن من تحت أظافره ملآن لبن. ثم شرب النبي قال الإناء فانتهى اللبن ببركته صلى الله عليه وسلم. Akhirnya setelah semua sahabat ahli sufah minum air susu yang hanya segelas tadi, kata Rasulullah bertanya, sekarang siapa yang masih belum minum dari air susu ini? Kata Abu Hurairah, tinggal saya dan engkau ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu minum dulu. Abu Hurairah, engkau dulu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu minum dulu. Isra, kamu minum dulu. Akhirnya Abu Hurairah minum sampai kenyang. Air masih belum berkurang. Kata Rasulullah, minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah sampai kenyang. Minum lagi. Akhirnya Abu Hurairah sudah gak kuat. Tadi kelaparan, sekarang kekenyangan, air dalam gelas masih belum berkurang. Rasulullah bilang minum lagi. Abu Hurairah, saya sudah gak kuat ya Rasulullah. Kalau saya minum lagi mungkin kuku ini akan mengalirkan air susu, kata Abu Hurairah. Akhirnya air yang tersisa diminum Rasulullah, sekali minum langsung habis. Ketika semua sahabat sudah minum, mukjizat berhenti, air diminum Rasulullah seperti air biasa langsung habis. أولا أنه يدعو الشجرة، شجرة نخيل قوية في الأرض، يدورها في الأرض، يدعوها النبي لها تعالي وتخط الأرض كلها تجي إلى عمرك ساجدة، منها ذهبي ترجع إلى مكانها. جاء في دعوتهم أشجار ساجدة تمشي إليه على ساق إلى كتفه صلى الله عليه وسلم. Suatu saat ada sebatang pohon besar yang akarnya sampai menancap ke dalam tanah. Rasulullah suatu saat memanggil pohon ini, kamu kesini. Pohon mendekati Rasulullah, kemudian sujud di bawah kaki Rasulullah. Dan itu yang diisyaratkan oleh Imam Al-Busiri dalam burdah, ja'at li da'watihil asjaru sajidatan, telah datang kepada Rasulullah pohon-pohon bersujud kepada Rasulullah. Tamshi, pohon ini berjalan mendekati Rasulullah bila sakit, tanpa kaki, tapi bisa
jalan untuk mendekati Rasulullah karena cinta kepada Rasulullah. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله نسال الله ان يكرم قلوبنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah memuliakan kita untuk bisa benar-benar memandang wajah mulia Rasulullah. رؤيته في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الاخره يا كريم يا الله. Semoga Allah memberikan kemuliaan agar kita bisa memandang wajah mulia Rasulullah ketika kita masih hidup di dunia dan ketika kita sudah berada di dalam kubur atau nanti ketika kita di akhirat. يا ربي شرفنا برؤيته يا الله واكرمنا بمتابعته يا الله واحشرنا في زمرته يا الله. اللهم انا نسالك الصدق الاخلاص والصدق في معاملاتنا في اقوالنا في حركاتنا واقبلنا وانت راضي عنا يا الله. اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه وشكر على العافيه. نسالك صحه في تقوى وطول الاعمار وحسن اعمال وارزاق واسال تعدلنا عليها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك جمع لنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الى حضره النبي الفاتحه.